دلقد فخاك تبلغني حوجاتي بزيحو خلوا بيرني مخالف بيرني بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. عين سبن زارن كما هتن مسانا زولدون سلامنا إغزابير أملاك مساخم يخون كبرات خاتلتي منفساو چانال يوراي ميديا كم يقنيخم قدامي كفال بزعبا ميلا أغاننتي ويبتلم دو عين سب كمي جيرو كما هتن مسانا كم زولد وي كمي جيرو مسانا كم زعبي زحازت حزتو حيزو قريبو نيرو أبنايلومي مدبنا عين سب كمي جيروم كاب مهتن كم زولدون كم زعبيون أبيوت ود سبك انتي صعبين يمزقو بخمي من قدك يمرحنا زبلو حتتاتكم لسيوم كساب موداتا مدبنا بصمونا كتكتاتولون ناب كلو كتبصحون بفقري نعدمكم سناي مكتتال أغاننتي صباح نزوردلنا ناي هيوت كيسارا أبلومي يوم ناي طفعات مربباتهم زرقحو ازي منفس حدا غنيا زغبرو كعا نتي روحو ناي طفعات تنكلو غنا باغو يجمر كابنا هيوتنا سورن مسرتن بمبقاس دما نتي ناي صباح هيوتنا كزرق مچو بايتا يتاطح تمالي بزتوها هادنا لومي بزي والا حانت صقم هيوتنا نكبلاشو يقللون يطعمون تنكلو عوت نكخون كا كاب مهتنا دنا غنا بغيزي يجمر ازي كنبل كلنا اب غيزي صنسي ابناي ادنا مهصن دم اب زخونالو غيزي تنكلو عوت نكخون كا كاب مهصن اد غنا بغيزي يجمر ازي كنبل كلنا اب غيزي صنسي ابناي ادنا مهصن دم اب زخونالو غيزي بسور سرحو كسرح يجمر منالبات قلقل سبات بخمي أب مهزن أب جيزيز انسي عين سب كحزنا يخليلنا نحاسب نخون أب مصحف قدس جنا كاب مهزن كيوز أخا قدس كخازب بالصحف نركبينا اغزابير أملاخ قدس منفسو ننبيو إرمياس جنا أب مهزنا دون كلو كمزبارخو زنقريو قدس متمك يوحنسون جنا كيتولد أب مهزنا دون كلو قدس جبريل نكهن زكارياس جنا أب مهتن أدو كله منفس قدس كمولو يو إلو زبسرق قال كنملكات نخيل سلازي اتي قدس تخوانا منفس أب مهتن نايتم قدسان كم زحدر رخص منفسون لكع جنا هتسان كي تولد أب مهتن كحدري خليو كي تولدو كله استمرتو منفس قدسون زوردم نبيو إرمياسن متملك ملكوت قدس يوحنسن سماوي أغلغلوت ناي قدسنا مصوعتا زبصحم غنا دم كلو اب مهزنا دوم يو عين سب دما لكع كمتي قدس منفس اب مهزن كحدر زخل غنا اتي هصان بدمون كلو توهاهيدو مستقلعا يولد يعبون عين سب اب مهزن موهات طراي زيكونه غنا اتنسيدم من كلو كم زنصلون كغبر يخليو زي مالت نغلدك انستيو بتدغاغامي تنسب بموراد ولاد زيبلن ويدما مهصنن ولاد كيحز بتدغاغامي ناي قلعه منصار كم زغاطمن يغبر حصانات مستولدون ابناي عبيتهم غزي اذا عين سب بتيناتو بهاري اندقرصه مسقوم بحباري عبي نتم قلعو دما كاب قدسنا كرحقوم سنسرعات زيبلهم يغبرهم اندا غبوزو ابزو خدول غزي دما زي سنه مغباراوي تغبارات كفصمو بتعم حرقات زنجر كايم زي سمعو اي تكبرو استبهالو لكع غبرو كم استبهالو بهلخ زغبرو قلعو يغبرهم بكالي اون كاب مهصن مسوم زولد ناي نقحات حلينهم بمسلاب فزازات كم زخونو يغبرهم حقساتن سحقتن زي كونو بزدقمن زي تقمن زبخيو بتعمي خبدخا زبولعو قلعو كم زخونو يغبرهم بتزاربهم انكلخا ويدما كتغنحم انكلخا حرايلهم سمعو زيكونو تمريسهم افكا زملسو قلعو يخونو بزي ملكع دما ازي بعين سب زفلت رخص منفس
ብስውር ናይ ባዕሉ ናይ ክፍኣት ባህሪ እንዳውረሰ ብሕቡእ ምስኦም ይነብር። ስድራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መጀመርታ ንሕና ወለዲ ንገዛእ ርእስና ክንባረኽ እንከለና ኢና ዝተባረኸ ቆልዓ ንወልድ። እዚ ማለት እቶም ኣብ ሓዳር ዝበፅሕና ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን። እቶም ብሕዚ ወለዲ ንኸውን እውን በረከት እግዚኣብሔር ካባና ከይርሕቕ ኣካይዳና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ብፍላይ ድማ ካብ ኣጋንንቲ ዝረሓቑ ህፃውንቲ ንምውላድ ንጽገም። ናትና ዝተባረኸ ጸጋ ዘለዎ ህይወት እዩ ንደቅና ክተርፍ ዝኽእል። ናይ ዛር መንፈስ ማለት ናይ ጥንቆላ መንፈስ እውን ካብ ዓይኒ ሰብ ዘይሓይሽ ኣዝዩ ሓደገኛ ርኩስ መንፈስ እዩ። ካብ ማህፀን ዝወራረሱ ኣጋንንቲ እዮም። ኣዴታትናን ኣቦታትናን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ናይ ዛር ዝምለኸሉ ማለት ናይ ጥንቆላ ቦታ ምምላኽ ምእማን ክጅምሩ እንከለዉ እቶም ኣጋንንቲ ድማ ናብኦም ምእታው ይጅምሩ። ንኣምላኽ ገዲፍና ንዛር ክነምልኾ ምስ ጀመርና ከዓ ህይወትና ናይ ጥንቆላ ኣጋንንቲ ይቆፃፀርዎ። እቲ ዝገርም ነገር ናይ ዛር ኣጋንንቲ ኣብ ማህፀን ዘሎ ጥንሲ ጥራይ ዘይኮነ ብሽም እምበር ብኣካል ዘይንፈልጦም ኣቦሓጎታትና ዘምልኽዎምን ዝኣምንዎምን እንተነይሮም ክሳብ 7 ወለዶ እናተመሓላለፈ ክነብር ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ዘልመድዎ ነገራት እንተቋሪፆምሉ ማለት ናይ ጥንቆላ ኣምልኾ መስዋእቲ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፉን ዝኾነ ንደቆም ብዝተፈላለዩ ነገራት እናገበረ ምስቃይ ይጅምር። ነቢይ እግዚኣብሔር ሙሴ ካብ ዝተዋሃቦም ትእዛዛት ኣይትስገደሎም፣ ኣይተምልኮም፣ ከመይ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝጸልኡኒ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቆም ክሳብ 6 ክሳብ 40 ወለዶ ዝቐጽዕ ቅና ኣምላኽ እየ። ንዝፈትውኒ ትእዛዛተይ ንዝሕልው ከዓ ክሳብ 1000 ወለዶ ምሕረት ክገብር እየ ኢሉ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ካብ 9-10 ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ስድራ ቤትና ብዝገበርዎ ጌጋ ንዓና ናይ መከራ ህይወት ከም ዝኾነና ብኣንጻሩ ስድራ ቤትና ብፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመላለሱ እንተነይሮም እቲ ጸጋናቶም ናባና ከም ዝተርፍ ኣረዲኦምና ኣለዉ። ናይ ዛር ኣጋንንቲ ካብቶም ዝወለድናዮም ቆልዑ ደመገቡ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ማለት እቶም ኣጋንንቲ ነተንኮሎም ክጥዕመሎም ቤተሰብ ንምስቃይ ዝጥቀሙሉ ሜላ እዩ። ኣብ ሓደ ካብቶም ቆልዑ ሰፊሩ ከዓ እቲ ዝተባረኸ ቆልዓ ክንወልደሉ ዝግባአና ማህፀን ናይ ኣጋንንቲ ተንኮልን ክፍኣትን ዝተመልኦም ቆልዑ ከም እንወልድ ይገብረና። መንገዱ ዝሰሓተ ተጓዓዛይ ብሰራቕን ሽፍታን ይዝረፍ። ንሕና ድማ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ርሒቕና ብናይ ጸላኢ ሰናያት መንገዲ እንተተጓዒዝና እዞም ኣጋንንቲ ንከየጥቅዑና ህይወትና ካብ ማህፀን ጀሚሮም ንከይባላሽዎ ዝኽልክሎም ምኽንያት የለን። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ዓይን ሰብ ወይ እውን ናይ ኣጋንንቲ ተንኮል ካብ ማህፀን ጀሚሩ ምሳና ምዕባዩ ዝረኽቦ ጥቕሚ እዚ ስዕብ እዩ። ቀዳማይ ካብ ግዜ ንእስነትና ስለ ዝሕዘና ብናቱ መንገዲ ከም እንጓዓዝ ይገብረና። ቀዳማይ ካብ ግዜ ንእስነትና ስለ ዝሕዘና ብናቱ መንገዲ ከም እንጓዓዝ ይገብረና። ካልኣይ ገና ብንግሁ እንከሎ ኣብ ህይወትና ኣትዩ ዝተበላሸው ርኹስ ህይወት እናለማመደ ክንዓቢ ይገብረና። ሳልሳይ ምስ ባህርና ብምውህሃድ ናትና ዝመስሉና ነገር ግን ናቱ ናይ ተንኮል ባህሪ ሒዝና ከም ንዓቢ ይገብረና። ራብዓይ ናይ ህይወትና ኣዛዚ ብምዃኑ ናብ ጥፍኣት ናብ ሓጢኣት እናምርሐ ይዕብየና። ሓምሻይ ጥዑይ ወለዶ ከይንከውን ኣብቲ ናቱ ብልሹ መንገዲ የእትወና። ሻድሻይ እቲ ናትና ንዝኾነ ነገር ንምብልሻው ይጥዕሞ። ሻብዓይ ናይ ህይወትና ተስፋና ናይ ጽባሕ ብርሃንና ገና ካብ ንእስነትና ንጸልማት ይጥዕሞ። ሻብዓይ ናይ ህይወትና ተስፋና ናይ ጽባሕ ብርሃንና ገና ካብ ንእስነትና ንምጽልማት ይጥዕሞ። ሻምናይ ኣእምሮና ብምቁፅጻር ንደልዮ ገዲፍና ዘይንደልዮም ተግባራት ክንገብር ይገብረና። ታሽዓይ እቲ ናቱ ባህሪ ከም ናትና እናምሰለ ብስድራ ቤትና ክንጽላእ፣ ትምህርትና ከይንውድእ ብስድራ ቤትና ከምዘይ ንስማዕማዕ ይገብረና። ዓስራይ ናይ መወዳእታን ገና ብንእስነትና እንከለና ናይ ቅዱሳን ጸጋ ናባና ከይጽጋዕ ብሓጢኣት ኣርኪሱ ናይ መወዳእታ ተስፋ ቁሪፁ ካብቲ ዘለናዮ እምነት ንክንወፅእ መንገዲ ይዘርገልና።
ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም እንፍለ ከዓ ይገብረና። ብናይ ስድራ ቤትና ድኹም መንፈሳዊ ህይወት ዝኣቱ ኣጋንንቲ ምስ ዓበና ነፍስና ምስ ፈለጥና ብናይ ስድራ ቤትና ድኹም መንፈሳዊ ህይወት ዝኣቱ ኣጋንንቲ ምስ ዓበና ነፍስና ምስ ፈለጥና ተማሂርና ንምስራሕ ሓዳር ጌርና ንምውላድ ክንጅምር እናበልና ከለና እዮም ጉሁድ ዝኾነ ስርሖም ኣብ ልዕሊና ክሰርሑ ጅምሩ። ተማሂርና ከምዚ ተማሂርና ምስተውዓልና የጥፍኡልና። ጠባይን መልክዕን ከለና ሓዳር ንከይንገብር ይሓግቱና። ፈራሓት ርእሰ ምትእማን ዘይብሎም ይገብሩና። ዝሰራሕናዮ ንከይብርክተልና ገንዘብና ልክዕ ከም ሓመድ ኮይኑ ክበንን ዝሓሰብናዮ ሓሳብ ወይ ድማ ውጥን ከይተፈጸመ ክተርፍ ምስ ሰባት ከዓ ዘየሰማምዕ ባህሪ ከም ዝህልወና ይገብሩ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እስኪ ንድሕሪት ንመለስ። ካብ ግዜ ንእስነት ዝሰኣናዮም ነገራት ንዘክር። ብዝደለናዮ ዘይኮነ ብዘይደለናዮ መንገዲ ዝወስተና እንተኾይኑ መንፈሳዊ ህይወትና ትርጉም ዘይብሉ ፍረን ዕቤትን ዘይንርየሉ እንተኾይኑ ማዕረ ክንደይ ኣብ ህይወትና ጣልቃ እናኣተወ ክንደይ ነገር ከም ዘበላሽወልና ክግለጸልና እዩ። ስለዚ እዞም ካብ ማህፀን ጀሚሮም ህይወትና ንከበላሽው ዝፅዕሩ ዘለዉ ዓይን ሰብን ዛርን እቲ ቀንዲ መፍትሒኦም ኣብ እዋኑ ብቕልጡፍ ተደጋጋሚ ንደቅና ቅዱስ ቁርባን ምቕባል እዩ። ስጋን ደምን ወልደ እግዚኣብሔር ንህፃናት በረከት እዩ። እቶም ኣብ ውሽጥና ሓሪሮም ዘለዉ ኣጋንንቲ ነቲ ናይ ጎይታ መለኮታዊ ስጋን ደምን ክቆፃፀርዎ ስለ ዘይክእሉ ከዓ ደቂቖም እዮም ዝወፁ። ከምኡ እውን ደቅና ኣናእሽቱ እዮም እናበልና ሸለል ክንብሎም ዘይኮነ ፀበል ብምሕፃብ ካብ ፈተና ናይ ኣጋንንቲ ክነገላግሎም ይግባእ። ንሕና ስድራ ቤት እውን በዞም ርኩሳት ኣጋንንቲ ተመሪሖም ዝዓበዩ ውሉድ ከይህልውና እቲ ንሶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ማለት ጸሎት ምግባር፣ ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ምምሕፃን፣ ኣብ ታቦት ናይ እግዚኣብሔር መጽባዓ ምእታው፣ ቅብኣ ቅዱስ ምልካይ፣ ወትሩ ብንስሓት ሓጺብና ህይወትና ብመንፈሳውነት ብዝመልኦ መንገዲ እናኸድና ንገዛእ ርእስና እውን በቲ ንህፃናት ጥራሕ ዝመስለና ስጋን ደሙን ናይ ወዲ እግዚኣብሔር እናተቐበልና በዚ ክንነብር እንተደኣ ጀሚርና መንፈሳዊ ጸጋ ዝመልኦም ካብ ዓይን ሰብ ዝረሓቑ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተባረኹ ቆልዑ ክንወልድ ከም እንኽእል ካብዚ ናይ ሎሚ መደብ ሰፊሕ መረዳእታ ክንወስድ ንኽእል። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። እዚ መደብ እዚ ንዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ክኸውን ናብ ኩሉ ኣብፅሑ። ክብሪ ንኣምላኽ። ሰላም